दूरदर्शन दर्शक बंधु को आमे डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम को स्वागत करुछु। दर्शक बंधु आज आमर आलोचनार विषय वस्तु रही कोविड परवर्ती अवस्था एवं इक्मो चिकित्सा। आपण मैंने जानिथिबे जे वर्तमान सुद्धा कोविड समग्र पृथ्वी रे पाखापाखी 18 कोटी लोकन को संक्रमित कर सारिलाणी एवं एमानंक भितरु पाखापाखी 38 लक्ष लोक मृत्युवरण कलेनी। तेबे ता भितरु जोटा आमर चिंता करिवार विषय रही जे शतकड़ा 98% अधिक लोक जो माने मृत्युवरण न करी बंची जाइछंती बा कोविड युद्ध रे जयलाभ करिछंती सेमाने अनेक क्षेत्र रे विजय परवर्ती हर्षोल्लास करिबा पई सक्षम हुवंती नाही। सेमानंक भितरु केतेक कोविड रु मुक्त हेबा परे मध्य विभिन्न प्रकार शारीरिक समस्यार सम्मुखीन होइथांती एवं एही सबु समस्या संबंध रे सविशेष आलोचना करिवा पई आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती केवल ओडिशार नुहे समग्र भारतर सुनामधन्य विशेषज्ञ एवं ओडिशा सरकारंकर कोविड संबंधी वैषयिक परामर्श कमिटीर जड़े मुख्य अंग प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा। आमे सार को स्वागत करुचु आमर कार्यक्रम को एवं प्रथमे आमे सार को जानिबा पई चाहिबू जो पोस्ट कोविड कहा जाउची बा कोविड परवर्ती अवस्था जहाँ को कहा जाउची सेटा केते दिन पर्यंत आमे जड़े व्यक्ति क्षेत्र में आशा करि परिबा से संबंध में सार सम्यक सूचना देवे। प्रथमे जो महामारी आसला आमे भाबिले जे आमे जदि भूताणु कवल रक्षा पाई जाउचे आमे पुनर्जन्म पाउचे और आमे आम जीवन को आम परिवार को आम पृथ्वी को फेरी पाउचे। परे देखागला अनेक व्यक्ति कोविड परे मध्य समस्या जर्जरित होई रहउचंती और से भितरु पुणी एडमिशन होउचंती पुणी चिकित्सा होउचंती अनेक वेंटिलेटर को जाउचंती और मृत्युवरण मध्य करूचंती। तापरे गोटे पोस्ट कोविड बा लॉन्ग कोविड रो कॉन्सेप्ट आसिला और यही जो एक वर्ष रु ऊर्ध्व काल आमे चिकित्सा कलेनी सेठी आमे अनेक रोगी देखिलेनी से माने बंची जाइचंती सत हेले किछि ना किछि समस्या रे आक्रांत होइचंती। तो ताकू आमर नाइस गाइडलाइन अनुजाई गोटे समय धार्य करा जाइछि जे 12 सप्ताह बा पाखापाखि 3 मास जदि एई लक्षण सबू लगी रहिला सामान्य दुर्बल लगिबा भोक कमिबा रक्त न होबा जदि अति शीघ्र ठीक हो गला ताहले आमर व्यस्त होबार नहीं। किंतु जो कोविड परवर्ती अवस्था रे यदि लक्षण 3 मास जाए लगी रहिला ताको आमे पोस्ट कोविड बा लॉन्ग कोविड आख्या देलु। किंतु वर्तमान ताहा मध्य बढ़ी देखा जाइछि 6 मास पर्यंत कोविड लक्षण रही पारे और ताहा अति गुरुतर भावरे बा मध्यम भावरे बा सामान्य भावरे कोविड परे परे कोविड रो किछि दिन परे बा कोविड रो अनेक दिन परे जेमति कि आमे क्रॉनिक डिजीज कहू से मध्य रोगी परिणत होबार संभावना अच्छी। तो कोविड सह आमर जेते दिन रो अनुभूति ए पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड रो ड्यूरेशन मध्य सेमिति बढ़ी चली। ये आम सार को जानापी चाहिए जितेबाला कौन व्यक्ति कोविड रोग आक्रांत होती से आम देखुले जो मैंने अधिका वयस्क लोक जो मान क्षेत्र में अन्य सब कोमोर्बिडिटी थिला से माने अधिक परिमाण में गुरुतर होबार संभावना रोला से ये जो पोस्ट कोविड आम देखुचे निर्दिष्ट कौन वर्ग बा निर्दिष्ट कौन श्रेणी क्षेत्र में अधिका देखा संभावना रही थाए कि बहुत गुरुत्वपूर्ण जे को माने पोस्ट कोविड लक्षण रे आक्रांत हेबे अपन ठीक कही जे कोमोबिडिटीज आम जहाँ कहू डायबिटीज उच्च रक्तचाप हृदरोग किडनी रोग श्वास कैंसर कोलाजन भास्कुलर डिजीज जो माने कि किछि ना किछि स्वास्थ्य समस्या रे पीड़ित अछंती और तापर पीड़ित हेले निहाती भाव तांको क्षेत्र रे मध्यम रु गुरुतर रोग होबार संभावना रही और सेमानकर पोस्ट कोविड होबार मध्य संभावना रही। तापर जो माने सामान्य रु मध्यम बा गुरुतर अवस्था को गले वेंटिलेटर दरकार कले बा आईसीयू रे अनेक दिन रहिले 10 दिन परे भी जड़े जड़े
15 दिन 20 दिन मासे 1.5 मास वेंटिलेटर एक्मो आपण देखुଛନ୍ତି अनेक चिकित्सा नौଛନ୍ତି जदि से रिकवर कले बेसी गुरुतर होइथिबा रोगी अनेक दिन डाक्तरखाना बा आईसीयू रे रहिथिबा रोगी बा एई सबु कोमॉर्बिडिटी थिबा रोगी क्षेत्र में पोस्ट कोविड केवल हुए नुहे यह लंबा हुए और गुरुतर होबार मध्य संभावना रखे এই সম্বন্ধে আউ গোটিଏ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার জাঁয়া আমি আশা রখিবু যেমিতি আমি দেখুলে যে নির্দিষ্ট এই সবু লক্ষণ থিলে জনে ব্যক্তি কোভিড্রে সংক্রমিত হয়ে থাকে বলিকি আমি সন্দেহ করছে যার জ্বর রয়েছে খাস কফ হচ্ছে এইসব জিনিস ঠিক সেইভাবে जो लोक मैंने कोविड रु संक्रमित होते से होम क्वारंटाइन रही केतेक क्षेत्र में पोस्ट कोविड हबार परिलक्षित होची तो से लोक मानकर की प्रकार लक्षण जदि देखा दिए से माने विशेषज्ञों सहित परामर्श करने उचित एवं पोस्ट कोविड संबंधित सठिक निर्धारण हेबा अत्यावश्यक या समस्ते जानिबा दरकार आपण होम आइसोलेशन रे थिले भी डाक्तरखानार आवश्यकता करि नथिले भी जदि आपनकर एई सब लक्षण रहे ताहले निहाती भाव आपण भाबिबे जे मोर किछि ना किछि चिकित्सा दरकार बा लाइफस्टाइल मेजर्स दरकार जा फलरे आठु मु रक्त रक्षा पाई परिबी तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण लक्षण हला अबस होई पड़िबा आमे देखु एई 10 दिन पर जो माने आरोग्य लाभ करूचंदी से माने भल हेले भी अनेक से भितर भाबुचंदी जे मो देह रे किछि ना किछि रोग रहिछि काहेकि ना से माने अबस होई पडुचंदी तांको गोटे काम करिवा पई इच्छा आसुनी भोक कमी जाउची से माने निद भी भल भाव रे सोई पारु नाहंती ता छड़ा चिड़चिड़ा हबा विरक्ति हवा हाथ गोड़ छुंची फोड़ला भली लगिबा मानसिक विषादग्रस्त हवा मुंड बिंधा हवा और सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हला छातीर लक्षण जेमिति कि छाती कष्ट हवा धईसई हवा काश हवा और छाती धड़धड़ हवा जेपरिक हृत्पिंड आक्रांत हेले हार्ट रेट बढ़ी जाए बा कमी जाए तार लक्षण देखादेवा अनेके बहुत अंतस्रावी रोग रे पीड़ित होउछंती आमे अनेक लोकों को डायबिटीज उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल और थायराइड सह देखिलेनी जो माने कि आगुरु किछि रोग नथिला कोविड परे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम सब आरंभ होउची आ अनेके एमिति भी अछंती तांको श्वास नथिला कि धईसई होउ नथले वर्तमान इनहेलर और औषधर व्यवहार करिवा निहाती भाव रे तांकर आवश्यक हो पड़ी या छड़ा एमिति भी समस्या अच्छी जो थे कि प्रदाह बढ़ी जाऊँगी धरतु जड़े सामान्य काश कफ है से पूर्वर तार रोग प्रतिरोधक शक्ति द्वारा से भल हो जाता किंतु से गुरुतर हो पड़ुची से निमोनिया रे पुणी आक्रांत होउची कोविड परवर्ती निमोनिया बैक्टेरियल निमोनिया और पुणी तांको डाक्तरखाना रे रखिबा बा ऑक्सीजन दबा बा चिकित्सा हवा आवश्यक होउची एमिति अनेक व्यक्ति कोविड रु भल है चिकित्सित हो मुक्ति लाभ करी पुणी रोग आक्रांत करी डाक्तरखाना को जाउछंती और सेठी गुरुतर हो पड़ुछंती एठी अनेक रोगी डाक्तरखाना आसी पहुँचन जो मैंने कहते प्रथम से जो कोविड रे संक्रमित होते से ज्वर होता एवं परवर्ती समय ठीक भाव से ज्वर भी कमी जाइथिला एवं से सुस्थ अनुभव करथिले किंतु डाक्तरखाना आसीबा परे किछि दिन परे से माने पुणी कहउचंती जे तांकु जरुआ जरुआ लागुची बा से माने थर्मोमीटर रे देखिले तांकु ज्वर आसुची तो एई जो लक्षणटी केते गुरुत्वपूर्ण एवं आपण ए संबंध रे हमर दर्शक माननकु कि भली सचेतन करिया पय चाहिए या गोटे बहुत कॉमन लक्षण अनेके भाबुचंती से ज्वर रे पीड़ित अछन मु जो जहा कहउतली तांकु सुस्थ लागुनी बेले बेले थर्मोमीटर टेम्परेचर देखौनी किंतु तांको देह गरम रहउची तांको अनुभव होउची से सुस्थ नाहंती ज्वर रे आक्रांत अछंती से भितर किछि लोकन देह रे अनेस्पत 100 टेम्परेचर रहउची किछि लोकन देह रे रहुनी यह गोटे बहुत साधारण एसोसिएशन और से माने चिकित्सा द्वारा से रक्षा लाभ करिवार उपाय अच्छी और ता छड़ा छातीर लक्षण जमीक कि मु कही छाती कष्ट हवा धईसई हवा काश हवा बा सीढ़ी चढ़िले
ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଛାତି ଲାଗିବା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଲାଗିବା କଷ୍ଟ ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଲକ୍ଷଣ ଅନେକଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରେ ଥାଏ। ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଯଦି ଆମର ଏଇଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ସଠିକ୍ ନିଦାନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ରୋଗୀର ଛାତି ପରୀକ୍ଷା ବା ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଉ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଛାତିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଛାତିର ଇମେଜିଂ ବା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଛାତି ଏକ୍ସରେରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରୋଗୀଟି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଛି ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା 20ରୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଓ ଛାତି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଛାତିର ଅନେକ ଅଂଶ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଛାତିର ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଯାଏ ଓ ସିଟି ସ୍କାନ୍ରେ ଦେଖାଦିଏ ଯେ କେତେ ଅଂଶ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଟି ସ୍କୋର୍ ଅଛି, ଛାତିର କେତେ ଅଂଶ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବା ଛାତିର ନଷ୍ଟ ହେବାର ମାତ୍ରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଯେମିତିକି CRP ପରୀକ୍ଷା, ସି ରିଏକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଡି ଡାଇମର ପରୀକ୍ଷା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦଗତି ବା ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାମ, ECG ଓ ଇକୋ ତଥା ହାର୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରୋବିଏନ୍ପି ଓ ଅନ୍ୟ ମାର୍କର୍ସ, ଯେମିତିକି ରୋଗୀର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି, ଅନେକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସ୍ନାୟବିକ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବା, ସେମାନଙ୍କର ସିଟି ସ୍କାନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ କେତେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପେଟର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ବା ଝାଡ଼ା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟର ପରୀକ୍ଷା ସହ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ କେମିତି କମ୍ ଔଷଧରେ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜୀବନଶୈଳୀ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହିଥାଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ନଥାଏ, ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବ୍ୟାୟାମ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅଛି ଜୁନ୍ 21ରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, କପାଳଭାତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାସନ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଆମର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ସ୍ନାୟୁ ସମୂହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସକାଳେ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନଲକଡାଉନରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରାଯାଇଛି। ତାହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହିସବୁ ରୋଗୀ ତା'ର ଲାଭ ପାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମୋର ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଲଙ୍ଗସ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଯିବ କି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା, କାହିଁକିନା ମନୋବଳ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା
ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧୂମପାନ ବା ମଦ୍ୟପାନର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ଥାଏ ବା ଓଜନ ବେଶୀ ଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। ନିଦରେ କମେଇବେନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଦ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଠିକ୍ ସମୟ ଶୋଇବେ, ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବେ, ନିଶା ଔଷଧ ଖାଇବେନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମେ ରଖୁ ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ବିଗତ କେତେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଅତି ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନକରି ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କୋଭିଡ଼ରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସନଳୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ସେଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଜମ୍ପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ତ ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ରେଡେଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଗ୍ରେଡେଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ, କାଲି 30 ମିନିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ 45 ମିନିଟ୍କୁ ଯିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟାୟାମକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଥକି ଯାଆନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଠି ହିଁ ବ୍ୟାୟାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏହା ବି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ହରମୋନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଏଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହରମୋନ୍ ବଢ଼ିବା ବା କମିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ପିଟ୍ୟୁଟେରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବା ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆସର ବିଟା ସେଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦିଏ। ସେଠି ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଗ୍ରେଡେଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟାୟାମକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ହୁଏ। ଆମେ ତ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଲେ। ଆମ ଆଲୋଚନାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା। ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ମୋ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍, ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମଟା ଏକ୍ମୋ। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦେବେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଣେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏକ୍ମୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କହିଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ହୁଏ କ'ଣ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, କୋଷ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର। ଆମର ସେଲ୍ସ, ଆମର ପ୍ରତିଟି ବଡ଼ିର ଅଂଶ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ତାର ନିଜର ମେଟାବଲିଜମ୍ ପାଇଁ, ନିଜର ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ। ଓ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ କାମ ଆମର ଫୁସଫୁସ୍ କରିଥାଏ। ତ ଫୁସଫୁସ୍ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଠି ଆମର ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରକ୍ତରୁ ଆମର ଆସିଥାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତରୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଠି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବେଶରୁ ଯାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ। ଏହା ହେଲା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଫଙ୍କସନିଂ। ଏକ୍ମୋ କରେ କ'ଣ, ଯାହା ଫୁସଫୁସ୍ କରେ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏକ୍ମୋ ସେଇ କାମ କରେ ଶରୀର ବାହାରେ। ତ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍, ସେଠି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚାଲିଯାଏ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସେ ଓ ତାହା ପୁଣି ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେହର ସେଲ୍ସ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଏକ୍ମୋର ଫଙ୍କସନିଂ। କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରୋଗ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ ବା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୁସଫୁସ୍ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ସିଟି ସିଭିୟରିଟି ସ୍କୋର କହୁଥିଲି, ଶତକଡ଼ା 60, 70, 80ରୁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପରିକି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି 25ରୁ 25, ମାନେ 100% ଫୁସଫୁସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ନିମୋନିଆ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବା ଫୁସଫୁସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନିମୋନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଣି ଜମିଯିବା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ମୋର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଲୁ
रक्त को से मेसीन को पठेकी ऑक्सीजनेशन करिकी शरीर को छाड़िलु से समय फुसफुस को विश्राम मिले फुसफुस रिकवर करने समय पाए और जो मैंने 7 ରୁ 10 दिन भितर से रिकवरी करि पारंतिनी तांको पई फुसफुस ट्रांसप्लांटेशन बा नुआ फुसफुस पकेवार मध्य संभावना रही थाए। तो यही जो एक्मो चिकित्सा से आवश्यक होता है जो मानकर फुसफुस शरीरर ये जो ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया को सठिक भाव में चालू रखिपारे तापाई प्रथमे ऑक्सीजन दि जाए हाई फ्लो नाजल ऑक्सीजन दि जाए एनआईवी रे आमर नॉन इनवेजिव ऑक्सीजन दि जाए ताहा फेलियर हला माने आमे वेंटिलेटर रे इनवेजिव ऑक्सीजन दे थाउ ताहा मध्य जतले काम करेनी एक्मो द्वारा ये जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करिथाए और जा द्वारा कि आमर शतकड़ा 40% लोक 100 ରୁ 40 लोक से लाभ पाइबार संभावना मध्य रही था। एठी अनेक लोकों मन में गोटे प्रश्न आसीपे जे जो कोविड रोगी माने गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती जो मानक परवर्ती समय एक्मो चिकित्सार आवश्यकता रोची तो सेमानंकु जदि एक्मो चिकित्सा जोगई दिया जाए ताहले केते दिन पर्यंत एक्मो चिकित्सा उपरे सेमाने निर्भरशील रहिबार संभावना रही था। आम जाचे जे एक्मो गोटे व्ययबहुल चिकित्सा अनेक राज्य बाहर को जाई एक्मो चिकित्सा नौछंदी जदियो सरकार समस्त प्रस्तुति सरी एसीबी मेडिकल कॉलेज रे कैपिटल हॉस्पिटल रे एक्मो चिकित्सा आरंभ करने पई एम्स मध्य आरंभ करुछि। तो सही परिस्थिति रे एक्मो पई हमर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंग रहिला जे रोगीर फुसफुस आपे आपे काम करने पई आरंभ करवा जाए आम एक्मो सपोर्ट दबा मु जहाँ कहूली जब 7 ରୁ 10 दिन भितर नहला ताहले हुए तो आमको ट्रांसप्लांट करिया पड़ो बा आउ गोटे फुसफुस खोजिकी आने पड़ो। तो आम देखीचु मासे 1.5 मास जाए मध्य लोक एक्मो चिकित्सा अपेक्षा कर फुसफुस ठीक हाँपाई किंतु जो मैंने अति शीघ्र सप्ताह ରୁ 2 सप्ताह भितर एक्मो चिकित्सा उन्नति लाभ करती से माने भल हो संभावना रही था। एठी आमे आमर साधारण दर्शक मानू गोटे अति गुरुत्वपूर्ण तथ्य देवाक चाहबू जे जदि 100 जन लोक कोविड रोग आक्रांत होती भितर शतकड़ा 80% क्षेत्र में हुए तो डाक्तरखाना जाई चिकित्सा हबार आवश्यकता पड़ी न पारे जो 20% लोक डाक्तरखाना चिकित्सित हबार आवश्यकता पड़ुची सेमानंक भितर अति बेसी 2 ରୁ 4 जनकर इंटेंसिव केयर यूनिट बा आईसीयू रे चिकित्सित हबार आवश्यकता पड़ी पारे एवं से भली आईसीयू रे चिकित्सित होउथिबा लोक मानक भितरु अति कम संख्यक लोकंकर एक्मो आवश्यक हो पारे कारण एक्मो गोटे आमर ओडिया लोक मानक भितरे एबे एते अधिका परिमाण रे लोक से विषय आलोचना करूछंती एवं अनेक भाबुछंती जेमती एक्मोटा गोटे किछि मैजिक बुलेट बा कोविड रे मृत्युवरण करुथिबा प्रति लोकों को जदि एक्मो जोगे दिज्व ताहले सेमाने निश्चित भाव भल हो जाई परिबे। वास्तविक यही जो गोटे भ्रांत धारणा लोकों मन रे रही आमे सार को आशा करूँ जे ये भ्रांत धारणा को दूर करने किसी सचेतनता निहाती भाव दरकार आम जाचे समस्ते भयभीत अवस्था अच्छी आमती लोक रेमडेसिविर व्यस्त होते घरे नहीं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन दौले मझे आम देखिलु टॉसिलिजुमाब इंजेक्शन लोक दौड़ी विभिन्न दुकान रू दुकान पचारे जोटिकी पारासीटामोल आउ लिभोसेट्रिजिन रे रोग भल हो जाऊँगी सेठी लोक 40,000 50,000 टंकार इंजेक्शन दौड़ुंट जो जहाँ आप कहले 80% लोक सामान्य रोग पीड़ित हेबे शतकड़ा 15% लोक मध्यम अवस्था पीड़ित हेबे आउ जो 5% लोक गुरुतर हेबे से भितरु 1 ରୁ 2% लोक आमर क्रिटिकल केयर बा आईसीयू रो आवश्यकता करिवे। तो यह अति कम लोकों को आवश्यक और जो मानकर आवश्यक से मध्य अनेक एनआईवी रे और नॉन इनवेजिव वेंटिलेशन रे मध्य रिकवर करती। तो प्रत्येकटी लोक एक्मो पई प्रस्तुत होवार बिल्कुल जरूरत नहीं एवं प्रत्येक रोगी को आम एयरलिफ्ट करी नहीं एक्मो दबा तार मध्य इंडिकेशन नहीं तेणु जो माने भल हबार संभावना थाए सेमती लोक बहुत कम और केवल डाक्तरी परामर्श ही ता करा जिबा कथा और ताकू नहीं आपण पाखरे जदि अर्थ न थाए बा साधन न थाए आपण व्यस्त हबार कोनोसी कारण नहीं आपण धैर्य रखंतु काहेकि ना शतकड़ा 99.9% लोक यही प्रोसेस रे सामान्य मध्यम गुरुतर रोगरू रक्षा पाई जिवे। जो रोगी माने एक्मो को जानती तांको भितरु
ସେଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ମୋ ସଫଳତାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେମିତି ଦେଖାହେଇଛି ୟୁଏସ୍ ବା କାନାଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାମିଟର ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ୟୁଏସ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନେ ହିଁ ଏକ୍ମୋକୁ ଯିବାରୁ ନିବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମୋଟା ଲୋକ ଯେଉଁମାନ କି ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 40ରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ଏକ୍ମୋରୁ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶା ବହୁତ କମ୍ କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବଡ଼ ଦେହ ସେତିକି ବେଶୀ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେହ ପାଇଁ ବା ସେ ଟିସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତ ମେସିନ୍ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ କରିବା ଓ ରୋଗୀ ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର BMI 30ରୁ 40 ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଗୀ ପତଳା ଥାଆନ୍ତି ବା 25ରୁ 30 ଭିତରେ BMI ଥାଏ ସେମାନେ ଲାଭ କରିବାର ବା ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେବେଳେ ବେଶୀ ଥାଏ ଓ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋମର୍ବିଡିଟିସ୍ ଥାଏ ଯଦି ତାହା ପ୍ରପର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ ଯେମିତିକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କୋଲାଜେନ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯଦି ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ ଓ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏକ୍ମୋ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ବରଂ ଏକ୍ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଡିଜଅର୍ଡର୍ସ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ର ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ହେଉ ରକ୍ତକ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନରେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଯଦି ଏକ୍ମୋକୁ ପଳେଇଯିବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଏକ୍ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେଇଟା କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେବା ଯେ ମୋ ରୋଗୀ ଯଦି ଗୁରୁତର ତାକୁ ଯଦି ଏକ୍ମୋ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସଫଳତାର ସହିତ ଠିକ୍ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ସେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ୍ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ଠୁ ନିଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏତିକି ଆଶା ଏବଂ ଭରସା କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ